دعا کے لیے جو آپ نے نام کی حضور رکھی، خدا نے ہمیشہ اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ اب جو وقت خداون کے لیے مقرر ہے تو میں بڑے عزت اور احترام سے پاسٹر میتھیو سریا کو ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا کلام شیئر کرنا ہے۔ جی پاسٹر جی ویلکم، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ ہاللیلویہ۔ جی خداوند یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور میری طرف سے شالوم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ آج کے کلام کو شروع کریں، میں جی جی آفیشلی طور پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے کہ کافی سالوں کے بعد آپ کا چہرہ ہم نے دیکھا، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو بند کر لی ہے۔ جب آپ ملیشیا میں تھے تو آپ کے ساتھ اسکائپ نہیں، پر، نیپال میں، جی نیپال اور تبت میں اور انڈیا میں۔ نیپال میں تھے، تو اس وقت آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اور کافی عرصہ کے بعد ابھی پاسٹر نتانیل کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے آج آپ کو کثرت سے استعمال کریں۔ جی اگر آپ کیمرہ کھولیں گے تو پھر ہمارا یہ آپشن ہے کہ ہم ویڈیو جو ہے وہ اس پر ڈال سکتے ہیں، یوٹیوب پر، وائس آف گاڈ کے یوٹیوب چینل پر۔ As you like, I don't have any تھینک problem. یو، گاڈ بلیس ٹھیک یو، ہے جی۔ خدا برکت دے۔ ویلکم۔ جی آپ چاہتے ہیں کہ میں کیمرہ کھولوں، ہے نا؟ جی کیونکہ پھر یوٹیوب اور فیس بک پر ذرا تھوڑا ٹھیک ایزی ہے۔ ہو جاتا ہے۔ ویلکم سر۔ جی شکریہ، مہربانی، خداوند آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلے تو خداوند یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور دوسرے نمبر پہ پاسٹر گلزار کا شکریہ جنہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا، اور آپ سب کے پیار اور محبت کے شکر گزار ہیں کہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور آج کا کلام مقدس ہم حزقیل کی کتاب میں سے دیکھیں گے، اور اس کا کوئی بھی میرے بھائی یا بہن اگر اس میں پڑھنے میں مدد کرے تو حزقیل کی کتاب جیسے کہ اوپر ہم نے لکھا ہے، یہ 47 باب ہے، اس کی 2 آیات سے لے کر ہم 10 آیات تک اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا وقت کتنا ہے۔ اگر مجھے بتا دیں تو اس کے درمیان میں کوشش کروں گا کہ اس اوکے اپنے جی، مسائل 30 کو۔ منٹس، آدھا گھنٹہ۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، بہت مہربانی۔ اصل جی یہ پاسٹر جی، حزقیل کتاب ہے، حزقیل حزقیل 47 ہے، ورس 2 سے 2 سے ہم 12 تک جائیں گے، لیکن 10 تک اگر ہم پڑھیں تو چل ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ رائٹ۔ خدا ان کے پاک اور زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دینی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیرین کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیرین ہو گیا۔ بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ این جدی سے این اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی،
और उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समंदर की मछलियों की मानित कसरत से होंगी। आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और शुक्रिया आपने मुताला करने में हमारी मदद और रहनुमाई की। आज जो हमारे दरमियान ये एक जबरदस्त मजमून है, और ये मजमून जो है हिजकील की किताब के, अगर हम 2 आयत से लेकर 10 आयत तक हम इसका मुताला करने की कोशिश करेंगे। और खास जो मेरा मजमून है वो है खुदा से पशीदा बरकत कैसे हासिल करें, हम किस तरीके से खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जो बुनियादी हमारा हवाला है वो हिजकील 47 बाब 1 आयत से लेकर अगर हम 12 आयत तक पढ़ें तो पूरी जो कहानी हमारे सामने खुल कर आती है। लेकिन हम 2 आयत से लेकर 10 आयत तक आज मताला करेंगे। खुदा की बरकत हर एक के लिए है, लेकिन पशीदा बरकत या गहरी जो बरकत है उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। जो सैल को छोड़कर हम गुराई के अंदर जाना पड़ता है। हिजकिय्याह की रोया जो हम देखते हैं वो एक बहुत दिलचस्प है, और इस पर हम जब सोचो विचार करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ एक पानी जो बह रहा है वो पानी की पमैश की जाती है। जब बंदा खुदा का जब रोया देखता है तो रोया में क्या देख रहा है कि वो मशरक की फाटक से क्या हुआ कि पानी बहने लगा, और वो जिंदगी की नदियां जो हैं, जिंदगी की खूबसूरत वो लम्हात, और वो जब बहती है तो वो क्या देखता है कि एक मर्द को अपनी रोया में देखता है, और उस मर्द के हाथ में पमैश की डोरी है। ये सबसे बड़ी बात है। जो पमैश की डोरी है तो 1000 हाथ जब नापा गया तो पानी कहां तक चला गया, हमारे टिखनों तक। अब पानी थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी तो जा सकता था। आज जो खूबसूरत सवाल है वो ये है कि पानी टिखनों तक ही क्यों ठहरा रहा। पानी को थोड़ा ऊपर या नीचे होने की क्यों जरूरत ना महसूस हुई। इसका खास मकसद ये है कि पानी टिखनों तक जब ठहरता है तो कलाम मुकद्दस में अगर हम पहला करंथी 2 बाब उसकी 9 याद पढ़ें तो वहां लिखा, जो कुछ आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, इंसान के दिल में नहीं आया, वो खुदा ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर रखा है। पानी जब टखनों तक आता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है खुदावंद खुदा मेरे और आपके करदार को देखता है, यानी चाल चलन की अक्कासी करता है। टुकने वो हिस्सा जो कदमों की एक नुमाइश करते हैं। जब हम चलते हैं तो हम कहाँ कदमों पर चलते हैं, और ये एक वो जोड़ है जिसकी वजह से हम चलकर सफर करते हैं। हम अच्छे कामों में और बुरे कामों में बराबर अगर चलते हैं तो कदमों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अगर आप एक हवाला पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से अयूब की किताब, अगर हम 14 बाब उसकी 15 और 16 आयत में देखें तो वहां एक बड़ा वाज़िया तौर पर बयान है, और तब तू मुझे पकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, क्योंकि तू मेरे कदमों को गिनता है। यहां खूबसूरत तो हवाला है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहां लिखा है खुदा जो हमारे कदमों की गिनती करता है। आप कितने कदम चलकर अच्छे काम करते हैं, आप कितने कदम चल के बुरे काम करते हैं, आप कितने कदम चलकर चर्च जाते हैं या किसी की भलाई करते हैं, हर एक कदम को खुदा क्या कर रहा है, वो गिनती करता है। और गिनती करता, तू मेरे गुनाह की ताक में लगा रहता है। ये मत हम समझें कि मैंने गुनाह किया है तो खुदा से छुप सकता है। हिजकीएल की किताब के मुताबिक पानी जब टखनों तक आता है तो खुदा आपके
کردار کو دیکھتا ہے کہ اس بھائی کا، اس بہن کا، اس بیٹے کا، اس بیٹی کا، اس بزرگ کا کردار کیسا ہے۔ اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا چال چلن اچھا نہیں ہے، تو یقین جانے ہماری زندگی آج بھی کھوکھلی ہے۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ اوپر سے تو خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن قبروں کے اندر ہڈیاں اور کیڑے اور مکوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہماری زندگی پیغام کچھ اس طرح بنتا ہے، خدا برکت دینے سے پہلے ہمارے قدموں کی پکیزگی اور کردار کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں۔ پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں 4 آیات میں، تو لکھا پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا، اور جب ناپا تو مجھے اس میں سے چلانے کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا کہ اب اس پانی کے اندر سے چل۔ پانی جو سمندر ہے، اس کا مطلب یہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر خدا نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ جب دنیا میں خدا نے آپ کو اور مجھے بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ جب پانی میں سے چلنے لگا تو پانی گھٹنوں تک آ گیا۔ پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے، پانی گھٹنوں سے اوپر یا نیچے کیوں نہیں گیا؟ پانی خاص گھٹنوں پر آ کر کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ کلام مقدس کے مطابق جب پانی گھٹنوں پر آ کر ٹھہرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کی شخصی زندگی پر نظر کرتا ہے کہ آپ کی دعائیا زندگی کتنی ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب 55 باب اس کی 17 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، شام، صبح اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا۔ گھٹنے جھکانا خدا کے ساتھ رفاقت کی علامت ہے۔ آپ کے تجربے کے مطابق یہ مرحلہ خدا کو اپنی زندگی کا 10واں حصہ پیش کرنے کے برابر ہے۔ آج اپنی زندگی پر ہم غور کریں کہ ہمارا 10واں حصہ کیا ہم خدا کو وقت کا پیش کرتے ہیں؟ آج ہم دے یکی چندے کے اوپر بات کرتے ہیں، جیسے آپ دے یکی کی بات کرتے ہیں، وقت کی دے یکی بھی ہمیں خدا کو دینی چاہیے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہمیں اپنے خداوند کے سامنے سرنگو ہونا پڑتا ہے، خداوند کے قدموں کے اپنے قدم خداوند کے آگے ٹکانے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں گھٹنوں کے بل گر کر دعا نہیں کرتے؟ جب کلام مقدس اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پلوس رسول یروشلم سے روانہ ہونے لگا تو کلیسیا کے لوگوں نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے خدا سے دعا کی ان کی سلامتی کے لیے۔ جب ہم ڈینیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب ڈینیل کا نام لکھا گیا تو ڈینیل دن میں 3 بار خداوند کے آگے سر نگو ہو کر گھٹنوں کے بل گر کر دعا کرتے تھے۔ لیکن ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب مقدس کے مطابق، اپنے خداوند کے حکم کے مطابق آج تک دعا کرنے کا طریقہ ہی اپنا نہیں سکے۔ آج تک ہم خداوند کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں لیکن دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے گھٹنوں کو تکلیف نہیں دیتے، جب تک آپ اپنے اندر سادگی کو محسوس نہیں کرتے، تب تک آپ کی دعائیں اور میری دعا خدا اپنے حضور قبول نہیں کرتا۔ وہ دعا تو وہاں ضرور پہنچتی ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھٹنوں کے بل گر کر خداوند کے آگے واہ ویلا نہیں کیا۔ جب ہم حزقیل کی کتاب حزقیہ کو پڑھتے ہیں، حزقیہ کی زندگی کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب حزقیہ کو پیغام ملا، یسایہ نے اسے پیغام دے دیا کہ اب اپنے گھر کا تو بندوبست کر لے، تو وہ زار زار رونے لگا، گھٹنوں کے بل گر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو خدا نے اس کی دعا کو سن لیا اور اس کی دعا کے بدلے میں خدا نے یسایہ کو کہا کہ اب جا میرے بندے کو کہہ دے کہ میں نے تیری 15 سال
जिंदगी बढ़ा दी है। इस तरीके से जब हम दुआया जिंदगी के ऊपर घुटनों के बल गिरते हैं तो दै यकी के हिसाब से 10% जो है हमें वक्त खुदा को देने की जरूरत है। 10% का मतलब ये होता है कि 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट हमें हर हाल में खुदा को देने चाहिए। आज दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं जो कि अफ्ताना, महाना, सालाना और इस तरीके से वो दुआ करते हैं। कुछ लोग हैं जो रोजाना दुआ करते हैं, यानी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। वो हर रोज खुदा के घर में जाकर दुआ करते हैं या अपने घर में खुदावंद के आगे आगे घुटने टेकते हैं। और कुछ लोग हैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन चर्च जाना पसंद करते हैं। और कुछ वो लोग हैं जो महीने में एक बार, कुछ तो वो भी हैं जो साल में एक बार, जैसे क्रिसमस के दिन पर या नए साल के दिन पर या ईस्टर के दिन पर चर्च में जाना पसंद करते हैं। लेकिन यकीन जाने जो सालाना दुआ करने वाले लोग हैं, कहते हैं कि अगर घी सीधी उंगल से ना निकले तो उसे टेढ़ी करना पड़ता है। फिर हमारे ऊपर मुश्किलात के पहाड़ गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर हम मुश्किलात का शिकार बन जाते हैं। कभी कभार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हम अपने अजीजों कार को, खादमुल दीन को कहते हैं कि मेरा भाई, मेरी बेटी बीमार है, वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। दुआ करें, क्योंकि वो पहाड़ जो आपका वक्त यहां है 2 घंटे 40 मिनट, अगर आप डेली देते हैं तो आपका वक्त यहां है। अगर आप हफ्ते में एक दिन देते हैं तो आपका वक्त बढ़ जाएगा। अगर आप महीने में जाते हैं आपका वक्त ऐसे हो जाएगा। अगर आप साल में देते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल तक चर्च ही नहीं जाते, तो उनका वक्त जमा होता 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 एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उस पहाड़ को काटने के लिए जब आप किसी के लिए दुआएं शुरू कर देते हैं तो वो वक्त आस्ता 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 वापस आता है। जब वो वक्त ठीक 2 घंटे 40 मिनट में आकर ठहर जाता है तो वो बंदा या वो बेटी या बेटा या बुजुर्ग शिफा पा जाता है। मेरे अजीजों, इस तरीके से हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि घुटने टेकने चाहिए खुदावंद के आगे। अगर हम घुटने नहीं टेकते तो यकीन जाने जिंदगी आज भी रूहानी तौर पर खोखली है। फिर यहां आगे लिखा है कि उसने 1000 और हाथ नापा, और जब 1000 और नापा तो पानी कमर तक आ गया। कमर तक आने का मकसद क्या है? पानी कमर से थोड़ा ऊपर या नीचे क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि ये जिस्म के हिस्से हैं। पानी कमर तक आने का मकसद है, कमर तक का मतलब जो होता है आप खिदमत के लिए कितने तैयार हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कमरे कसते रहो, होशियार रहो। बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पे लूका रसूल की इंजील उसके 12 बाब उसकी 35 आयत में फरमाती है कि कमर तक पानी का मकसद यह है कि आपकी अपनी जाती जिंदगी जो है वो कितनी खुदा की बादशाहत के लिए तैयार है। अगर खुदा की बादशाहत के लिए हम तैयार नहीं है, जैसे वो 10 औरतें आई, उसमें से 5 औरतें तैयार थी और 5 औरतें तैयार नहीं थी। कुपियां तो उनके हाथ में भी थी लेकिन उनमें तेल नहीं था। ऐसा तो नहीं है हननी और सफीरा की तरह चंदा तो हम भी देते हैं, चर्च तो हम भी जाते हैं, लेकिन जिंदगी खाली पड़ी हुई है, जिंदगी खोखली है। तो इसका मतलब यह है कि कमर पर हमने पटका तो बांध दिया लेकिन अंदर से ये जिंदगी बिल्कुल वीरान और सुनसान है। जब यीशु मसीह आएंगे तो वो 5 औरतें साथ चली गई और 5 औरतें वहां ही रह गई। वो वाह विला करने लगी, बादशाह हम भी तो चर्च जाते थे, हमने भी तो बपतिस्मा लिया है, हम भी तो तेरे नाम से कहलाते हैं, लेकिन कुपियां खाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमने सिर्फ एक अपने नाम के साथ टाइटल लगा लिया, हमने ये कहा कि मसीह खानदान में पैदा हो गए और हम मसीह हैं, हम वाकई ही आसमान की बादशाहत में जाएंगे, कतल नहीं जाएंगे अगर हम तैयार नहीं हैं तो। हम पास्टर हों, एल्डर हों, डीकन हो, मुबश्शिर हों, बिशप हों, लेकिन अगर जिंदगी तब्दील नहीं हुई, अगर खुदा के लिए कुछ नहीं किया, तो यकीन जाने कलाम मुकद्दस में लिखा है उस दिन के लिए दुआ करें। ऐसा ना हो कि आपको अजाड़स्तान में भागना पड़े और मौत मांगेंगे और मौत भी हम पर वाक़या नहीं होगी। हमें कमरे कस कर रहने चाहिए। लिखा है कि उसके जलते हुए तीरों से हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत बचा सकती है। अगर हम उसकी कुदरत से बचना चाहते हैं, हम शैतान की हलाकत से बचना चाहते हैं, तो आज हमें अपनी जिंदगी को बदलकर सही तरीके से खुदावंद की खिदमत की तरफ गामजन होने की जरूरत है। फिर आगे कलाम मुकद्दस में 4 पॉइंट पर यहां लिखा है कि फिर उसने 1000 हाथ और नापा और पानी तरने के दर्जे तक पहुंच गया। यानी पानी अब बढ़कर कमर से ऊपर चला गया है, ताकि आप उसमें नहा सके, आप उसमें गर्दश कर सके। लेकिन वो लम्हा जहां पानी पांव जमीन के ऊपर नहीं टिकते, जब पानी यहां तक आता है तो आप ऊपर चले जाते हैं कि आपके पांव जो है जमीन पर नहीं टिकते। इसका मतलब क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर हालात के रहमो करम पर होते हैं। दुनियावी मुश्किलात और मसीह के नाम की खातर हम सताए जाते हैं। अगर आप मसीह जिंदगी को देखें तो मसीह जिंदगी एक फुल्लां दी सेज नहीं हैगी। मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत होती है। और जब पानी तरने के दर्जे तक पहुंचता है तो इसका मतलब है मुश्किलातें आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं। यहां तक आपके घर के लोग भी आपकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। आपकी कलीसिया के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और दूसरी गैर कौमों के लोग, यहां तक कई बार आपको अपने घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन कलाम मुकद्दस वाज़िया तौर पर यूं फरमाते हैं, मसीह के नाम की खातर तुम सताए जाओगे। बाइबल मुकद्दस में अगर हम मुकाशिवा की किताब 2 बाप उसकी 10 आयत पढ़े तो वहां लिखा, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे तो आखिरकार खुदावंद खुदा तुम्हें क्या करेगा, वहां से आजादी बख्श देगा। जब हम अपने ईमान को नहीं छोड़ते तो यकीनन खुदावंद हमारी मदद करता है। जैसे कि यूहन्ना आरफ को पतमस के टापू में डाल दिया गया और वहां कितनी तकलीफों के साथ उसने जिंदगी बसर की। आज मैथ्यू सरोया को, भाई गुलजार को, भाई जॉन को, सबको किसी ना किसी को मुश्किल में डाल सकता है खुदा। लेकिन अगर हमारा ईमान कमजोर हुआ तो हम डोल जाएंगे। मत्ती 5 और उसकी 11 में लिखा है, मुबारक हो तुम जो लोग मेरे सबब से तुम्हें सताएंगे, तब तुम मुबारक होगे। अजीजों, जब हम ईमान की गहराई में चलते हैं तो मुखालफत इतनी बढ़ जाती है, लेकिन यीशु ने कहा कि मुबारक हो तुम जो मेरे नाम की खातिर सताए जाते हो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। अगर अजर लेना है, आसमानी बादशाहत में दाखिल होना है, तो मुश्किलात को सहने के लिए तैयार होना चाहिए हमें। पैगामात के मुताबिक जब हम ईमान की गहराई में चलते हैं तो मुखालफत आती है और मुखालफत और सताव हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। नंबर 5 पे जब हम देखते हैं इसी कलाम मुकद्दस के मुताबिक, तो वहां लिखा है कि पानी को अबूर ना कर सका। पानी इतना चढ़ गया कि उसे अबूर ना कर सका, बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो दरिया जो अबूर करना नामुमकिन था, यानी हद से ज्यादा दूर बढ़ गया।
और ये अलामत इंसान की अपनी ताकत मतलब खत्म हो जाती है, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं और सामने मौत नजर आती है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है हमारा खुदा शेर के पंजे से भी हमें बचा लेता है, वो मौत के जंगल से भी हमें बचा लेता है। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब हमारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब खुदावंद खुदा अपने काम को शुरू करता है। हम कहें कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तमाम जोर लगा लिया, अब खुदावंद तू ही है मुझे बचा सकता है। 4 साल 5 साल पहले की बात है, मैं ड्राइविंग कर रहा था, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ रही थी। और जब ड्राइविंग कर रहा था तो मेरी गाड़ी दरख्त के नीचे से गुजरी और दरख्त ऊपर से हिला और मेरी पूरी गाड़ी के आगे बर्फ ही बर्फ हुई, मुझे कुछ नजर नहीं आया और मेरी गाड़ी वहां से फिसल गई और मेरी गाड़ी जाकर दरख्त में लग गई। और मेरी गाड़ी के आगे वाले टायर पर एक पत्थर था और वो पत्थर वहां से गिर गया और मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन गाड़ी मेरे हाथ से निकल चुकी थी। तो हुआ क्या कि मेरी जुबान से एक लफ्ज निकला, यीशु तू ही है बस। मेरे आगे मौत थी और पहाड़ से 145 मीटर ऊपर मेरी गाड़ी ऊपर से घूमती हुई आई। जब गाड़ी घूमती हुई नजर आई तो मैंने कहा आज मेरा आखिरी दिन है जिंदगी का शायद। लेकिन एक अंदर उम्मीद थी कि अगर आज मैं मर भी जाऊंगा तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि यशाया 41 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, तू हर्षा मत हो, मैं अपने दाएं हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। ये वर्सेस जब मेरे माइंड में आया तो गाड़ी मेरी घूम रही थी, ऊपर ऐसे घूम रही थी। घूमते घूमते गाड़ी सीधी वापस टायरों के ऊपर खड़ी हो गई, गाड़ी में आग लग गई। और पीछे एक लेडीज देख रही थी, उसने फौरी तौर पे पुलिस को फोन किया। और मैं गाड़ी में आग लगी, मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर मेरे हाथ में सिर्फ थोड़ी सी चोट यहां आई, गाड़ी टूट गई, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे वहां से बचाया। और पुलिस वाले और डॉक्टर वहां आ गए और उन्होंने कहा आदमी कहाँ है? तो वो लेडीज ने कहा ये आदमी बैठा हुआ सामने। मैं अपनी गाड़ी को ऐसे बैठ कर देख रहा हूं कि मेरी गाड़ी के साथ क्या हुआ। लेकिन खुदा अबूर करना यानी मौत पर फतह पाना। और पुलिस वाला अफसर आया और डॉक्टर आई, उसने कहा कि तुम्हें तो किसी फरिश्ते ने बचाया है, ये नामुमकिन है, ये बच ही नहीं सकता। उसने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मैं खुदावंद यीशु मसीह का एक खादम हूं, यीशु मसीह पर यकीन रखने वाला हूं। तो वो लेडीज ने कहा प्रेज द लॉर्ड, कि यू आर रियली सर्वेंट ऑफ गॉड, और खुदा का सिपाही हो, इसलिए खुदा ने तुम्हें बचाया। तो पानी जब यहां तक अबूर करना मुश्किल हो जाता है तो खुदावंद खुदा हमें उन वादियों से जब हम गुजरते हैं, डरावनी जगहों से गुजरते हैं, तो खुदा हमें वहां से भी बचा लेता है। फिर हम दूसरा करंथी 1 बाब उसकी 9 आयत को जब पढ़े तो हमने मौत का हुक्म अपने अंदर अपना लिया ताकि हम अपने आप पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करें। दरिया के किनारे पर फिर खुदावंद खुदा उस मौत से हमें निकालता है और हमें नई जिंदगी की तरफ लेकर जाते हैं। और खुदावंद खुदा उस आफताब से हमें ताजा करता है, हमारे अंदर एक ताजगी आ जाती है, हमारे अंदर एक भरोसा बढ़ जाता है और लोगों के लिए हमारी एक अगुवाही बन जाती है। आज मत घबराएं कि पानी यहां तक आ चुका है, इसे बर्दाश्त करना हम सीख लें। जब हम उसे बर्दाश्त करना सीख लेंगे, यकीन जाने हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जैसे कि आगे हमारे नजरिए के मुताबिक और हिजकिल की किताब में लिखा है, फिर दरिया के किनारे पर मैं क्या देखता हूं? हरे दरख्त देखता हूं। मुश्किलात के बाद एक नई जिंदगी आती है।
فتح کے بعد نئی زندگی اور ابدی بادشاہت. دریا کے کنارے بہت سارے درخت تھے، یعنی وہ زندگی کا پھل اور وہ زندگی کے خوبصورت انعام ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم اسی باب کی 7 آیت کو پڑھے، جب ہم آزمائش میں قدم سامی رہتے ہیں، خداوند میں زندگی داخل ہوتی ہے، تو یقین جانے چند چیزیں ہمیں وہاں ملتی ہیں. پہلی، نئی زندگی مل جاتی ہے. دوسری، نئی شناخت مل جاتی ہے. تیسری، ہم نئی بادشاہت میں داخل ہو جاتے ہیں. مکاشوہ کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں 2:21 میں، میں نے نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا. اسی طریقے سے ہم 2:22 کو دیکھیں تو زندگی کے پانی کی ندیاں اور بہنے لگی. درخت جو شفا کے لیے ہیں، ہم یہ پشیدہ برکت خدا سے اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم 6 نمبر پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جو ہیں، جب ہم ازمائش پر فتح پاتے ہیں تو وہاں کا منظر بدل جاتا ہے. جب ہم سمندر کے اندر جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، تب ہی زندگی کا صحیح نظارہ ملتا ہے. تب ہی ہم سیکھتے ہیں اور موت ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. کلام مقدس میں جس نے فتح پائی، اس میں زندگی کے درخت ہیں، یعنی خدا کے فردوس میں ہم پھل کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مکاشوہ 2:7 میں، اور وہ بادشاہت جو بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، اور نیا یروشلم، وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. اور یہ ازمائشوں کے بعد خداوند ہمیں انعام کے طور پر عطا کرے گا. خلاصہ کچھ اس طرح کا ہے کہ خدا کی پشیدہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹکنوں کو یعنی کردار کو شروع کرنا چاہیے. گھٹنوں کو یعنی دعائیا زندگی کا ہمیں شروعات کرنے کی ضرورت ہے. کمر کا مطلب اپنے آپ کو جسمانی بادشاہت کے لیے تیار کریں اور تیاری کی زندگی گزاریں. ازمائشوں کے لیے یعنی دریا میں ترنے کا مطلب ابدی زندگی تک پہنچنے کی رسائی ہے. اگر ہم ان سب باتوں کے لیے تیار ہیں تو یقین جانیں خداوند خدا جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم سب کو بڑی برکت دے گا. اور یقیناً خداوند اس کلام کے ذریعے ہم سب کو بہت ساری برکت دے اور فضل بخشے کہ ہم اپنے کردار کو اچھا کر سکیں، ہم اپنی دعائیا زندگی کو بہتر بنا سکیں، ہم اپنی کمروں کو کس سکیں، ہم اپنے آسمانی باپ کے لیے تیاری کر سکیں. اور جب مشکلات آئے تو مشکلات میں ہم ان حالاتوں کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے. خدا اسی کلام کے ذریعے آپ سب کو بہت ساری برکت دے اور اس پر چلنے کے لیے فضل عطا کرے. آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، خدا انہیں آپ کو برکت دے. بہت ہی بابرکت اور بڑے اچھے لفظوں میں آج آپ نے ہمیں کلام سکھایا. خدا انہیں ہمیشہ اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہے اور کلام کی خدمت کے لیے جہاں جہاں تک خدا انہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہے وہاں تک لے کر جائے، کہ جہاں پر خدا ان کی بھیڑوں کو خدا ان کے زندہ کلام کی ضرورت ہے، خدا وہاں تک پہنچائے. آمین.